Da li je vaš iPhone 15 Plus pretrpio nezgodu? Slomljen ekran ne mora da znači kraj vašeg omiljenog uređaja. U digitalko.me razumijemo koliko je važno da vaš uređaj bude besprekoran. Zato smo posvećeni pružanju vrhunske usluge popravke. Danas vam pokazujemo proces zamjene oštećenog ekrana na iPhone 15 Plus. Kolege u servisu koriste najmodernije alate i procedure kako bi osigurali preciznost i sigurnost vašeg uređaja. Pažljivim uklanjanjem starog polomljenog ekrana oslobađamo put za savršeno funkcionalan i vizualno besprekoran prikaz. Svaki korak se izvodi sa najvećom pažnjom. U digitalko.me koristimo isključivo originalne dijelove. To znači da će vaš novi ekran imati isti kvalitet boje i odziv kao kada ste prvi put kupili svoj iPhone. Vaš iPhone 15 Plus je sada ponovo kao nov. Digitalko.me, vaš pouzdan serviser.